देखो ना हमारा मार लग गया देखी थी मोटे वीडियो भी अच्छी पूंजी नहीं तरफ देते पूंजी नहीं मुझे यार भैया अरे उठो भाई कैसे है खड़ा है ना थोड़ा सा थोड़ा खड़ा तो नहीं भाई बहुत दिन लग गया था थूकेगा आदि में बैठ गया था समोसा वाले छोटा वाला 30 का 12 गरम करो इट వచ్చింది లెఫ్ట్ రైట్ కాదు ఇటు नंबर में लेफ्ट साइड వచ్చింది उभरे करो कैमरा ठीक है లెఫ్ట్ అయితే రైట్ మా నాన్న బ్యాగ్ తీసుకోవాలి కదా అభిగడ దగ్గర जल्दी बाजी मोट करना ट्रेन में उन लोग को ट्रेन को इतनी बनाई रखे మా నాన్న నేను ఇటు దిగేసి నాన్న ఇటు కళ్ళు దూకేసా నేను అటు వచ్చేసాను చెప్తా आते गाड़ी लेंगे
আসলে দেখা হবো তোমার গাঁরে হ্যাঁ তোমার গাঁরে কেবে আসলে দেখা হবো নিহাতি না আমার স্যার করঞ্জি আড়ে গেলে ফোন করবো নিহাতি আমার ঘরে চলে আসছে না ঘরে নাই মোতে পাইব বেশি প্ল্যান নাই কাম দরকার হলে মোকে ফোন করব আমার ইয়া আমার সঙ্গে ইয়া আনিবা আমার সହିତ କେମିତି ଯିବ ଇଏ ମୋର ପାଟିରୁ ହିନ୍ଦୀ ନି ବାହାରୁଛି ହିନ୍ଦୀ ନି ବାହାରୁଛି କହୁଛି ପାଟିରୁ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆଣିବା ଦିନର ଆସ ମୋର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ହଁ ବନେଇବ ବନଉଛ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ ଲଗ 250 ଟଙ୍କା ପଠାଇବି ଏଇଟା ପଠାଇବି ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମେ ବି ଟିକେ ଆସିଯାଇଛ ନିଜେ ଦେଖିଦେବ